ये গ্র্যান্ড মাদার है, ভর দিয়ে ये গ্র্যান্ড सन है। মালদ্বীপে ছুটে এসেছেন সুলিভান ব্রাদার্সের রোনান সুলেমান। দেখবেন নানির বয়সটা কত জানেন? 86 বছর বয়স। কিন্তু যখন ওই যে নাতিরা খেলে সেই টানে সেই শক্তিতেই তো চলে আসা, গর্বে তো বুক ফেটে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে। একদম একদম ফেটে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম দোস্তো, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় खबर, जी हाँ, रोहान सुलेमान के बारे में है, सुलेमान ब्रदर्स के बारे में है। वो रोहान सुलेमान जिसने भाई साहब कल ऐसा गोल कर दिया, सारी दुनिया हैरान रह गई है, फुटबॉल की दुनिया। जी हाँ, जो गोल किया इंडिया के खिलाफ, फिर बांग्लादेश को मैच जितवाया पेनल्टी शूट आउट के ऊपर, वो गोल देखने वाला है। मैंने भी वो गोल कई बार देखा है, यानी उसको पेनिका गोल कहा जा रहा है ना, पेनिका गोल, और बड़ा शानदार गोल है। जैनुद्दीन ज़िडान हो, नेमार हो, लियोनेल मेसी हो, बेंजिमा हो, ये सब खिलाड़ी इस गोल का यूज कर चुके हैं। इसमें जो गोलकीपर है उसको समझ ही नहीं आ रही, यानी चकमा दे दिया सुलेमान ने। जिस तरह से गोल किया, वो एक साइड पर इस साइड पे गिरते हैं और फिर टांग इस साइड पर अपनी लेग को ऊपर की तरफ उछालता है गोलकीपर, लेकिन वो बीट हो चुका था। उसने मुकम्मल तौर पर सुलेमान ने उसको गिरा दिया नीचे, उसको पता नहीं चला, फिर उसने आराम से गोल कर दिया। तो ये है वो रोहान सुलेमान। ये उसकी देखें, ये उनका ग्रैंडसन है नानी का। अब ग्रैंड मदर हैं और इनके जो बाबा हैं वो भी बांग्लादेशी हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। और बांग्लादेश के लिए इनकी देखें, उनको बांग्ला भाषा नहीं आती, एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनके जो हेरिटेज है, उनके जो खानदान है, उनकी जो फैमिली है, उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। वो पैदा कहां पे हुए हैं? अमेरिका में, उनको नहीं पता, लेकिन उनका जो खून है वो तो बांग्लादेशी है। लेकिन भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि वो बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं होती, एक देश के लिए खेलना है। और जिस तरह से गोल किए हैं, जिस तरह से बांग्लादेश जीता है, भाई वो कमाल कर दिया है। उसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। 3, 2, 1 एंड লাঠিতে ভর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপে ছুটে এসেছেন সুলিভান ব্রাদার্সের খেলা মাঠে বসে দেখবেন। নানির বয়সটা কত জানেন? 86 বছর বয়স। কিন্তু যখন ওই যে নাতিরা খেলে সেই টানে সেই শক্তিতেই তো চলে আসা, গর্বে তো বুক ফেটে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে। একদম একদম ফেটে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে আর কি। মানে এটা তো কয়েক মাস আগেও কল্পনা করা যায়নি যে সুলিভান ব্রাদার্স বাংলাদেশে আসবে। আপনার কাছে তো ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো। আমার বোঝে একদম স্বপ্নের মতন, কারণ ওরা দেখেন ওদিকে এত ব্যস্ত, আর আমাদের দেশে এত ট্যালেন্টেড ফুটবল প্লেয়ার আছে যে ওরা এক না আসবে, ওদেরকে ডাকবে, আমি কোনোদিন ভাবি নাই আর কি। হ্যাঁ, আর সত্যি মানে এত গর্বিত নানি, এত গ্রেটফুল আর কি। হ্যাঁ, যে আমি বলতে পারছি না। ফাইনালের আগে নিঃসন্দেহে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে, আপনি এসেছেন, খেলা দেখেছেন, তার মায়ের সঙ্গেও আপনার কথা হয়েছে নিশ্চয়ই। ব্যাপারগুলো কি আসলে যদি একটু বলতেন। ওরা সবাই, ওর বাপ মা, ওর বড় 2 ভাই, আমার ছেলে, ওদের সব কাজিনরা বসে এগুলো দেখেছে। কিন্তু আর আমরা সবসময় কিন্তু ওই যে হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলছি, ওরা বলছে আর একটু ভালো করেছে, ফটোটা তুলো। ও দেখলেন কি নামতে পেরেছিল, ওকে নিয়ে একটু ইয়ে ছিল যে 2 ভাই তো একসাথে নামতে পারে না আর কি। হ্যাঁ, তো যাই হোক, সুলিভানের তো আরো 2 ভাই আছে, তারাও ফলো করছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তারা কি কখন এমনি বাংলাদেশে আসবে বা বাংলাদেশের ক্রাউড সম্পর্কে তারা জানে? শুনে ওরা কিন্তু ওদের টিমে তো ওরা ঢুকে গেছে। তো মালদ্বীপের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে তখন পিনপতন নীরবতা। টাই ব্রেকারে ভারত বাংলাদেশ লড়াই 3-3 সমতায়। পেনাল্টি নিতে এগিয়ে আসছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ফুটবলার রোহান সুলিভান। কোটি ভক্তের চোখ তখন টেলিভিশন কর্নার। ঠিক তখনই ফুটবল বিশ্ব দেখল এক অবিশ্বাস্য স্পর্ধা, একটি পানেনকা শট, আর তাতেই ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ।
3 এপ্রিল হায় অনূর্ধ্ব হায়। 20 সাফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ও ভারত। নির্ধারিত 90 মিনিটের লড়াই গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর ম্যাচ গড়ায় টাই ব্রেকারে। বাংলাদেশ গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মাহিন ভারতের প্রথম শটটি ঠেকিয়ে শুরুতেই বাংলাদেশকে লিড এনে দেন। বাংলাদেশের চতুর্থ শট নিতে আসা স্যামুয়েল রাকসামের শট বারে লেগে ফিরে এলে লড়াই আবার জমে ওঠে। ভারতের শেষ শটটি পোস্টের ওপর দিয়ে বাইরে মারেন তাদের টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় ওমাং দোদুম। এরপরে বল নিয়ে পেনাল্টি স্পটে দাঁড়ান ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন একাডেমির ছাত্র রোনান সুলিভান। বাংলাদেশ ও চ্যাম্পিয়নের মাঝে তখন 1 গোলের দূরত্ব। সবাই যখন ভাবছিলেন রোনান হয়তো খুব জোরে বা কোনো এক কোনায় শট নেবেন, তখনই তিনি দেখালেন তার অসীম সাহস। ভারতের গোলরক্ষক সুরজ সিং একদিকে ঝাঁপ দিলেও রোনান অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বলের নিচে টোকা দিয়ে চিপ করে বল ভাসিয়ে দেন একদম পোস্টের মাঝখানে। গোলরক্ষক সুরজ সিং যখন মাটিতে পড়ে গেছেন ততক্ষণে বল জালে। মুহূর্তেই পুরো স্টেডিয়াম এবং বাংলাদেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে। পানেনকা শট আসলে क्या কি? बात। এটা মূলত অত্যন্ত দুঃসাহসিক এবং শৈল্পিক এক শট। গোলপোস্টের ডানে বা বামে জোরে শট নেওয়ার পরিবর্তে বলের নিচে হালকা টোকা দিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে চিপ করে গোলপোস্টের ঠিক মাঝ বরাবর বল পাঠানো হয়। গোলকিপারকে বিভ্রান্ত করতেই এমন শট। সাধারণত পেনাল্টি শটের সময় গোলকিপাররা যে কোনো একদিকে ঝাঁপ দেন। রোনান যখন শটটি নেন, ভারতের গোলকিপার সুরজ সিং ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, ফলে মাঝখানে থাকা বলটি জালে জড়াতে আর কোনো বাধা থাকেনি। স্নায়ুচাপ নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে এই শট নেন রোনান? টাই ব্রেকারের নির্ধারক বা শেষ শট। वाह क्या बात। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है रोनान सुलेमान। जी हाँ, अब इनकी जो स्टोरी है या आपने वीडियो देखी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि अमीनुल हक जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि इनको हम बहुत जल्द बांग्लादेश की नेशनल टीम में लेकर आ रहे हैं। और फिर आपने इनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उनका इंटरव्यू भी देखा, वो भी बड़ी खुश थी, कह रही थी कि मेरा प्राउड से खुशी से दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है, यानी मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत एक्साइटेड कि किस तरह से नानी कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, उसने बांग्लादेश के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बांग्लादेश के लिए गोल किया और इंडिया के खिलाफ मैच जितवाया। फिर इनकी स्टोरी भी बहुत मुख्तलिफ है कि ये रोनान सुलेमान के जो वालिद हैं, उनके फादर हैं, बाबा हैं, वो खाना खा रहे थे बांग्लादेशी और फूड का रिव्यू दे रहे थे। वहां से वो फेसबुक पर वीडियो उन्होंने पब्लिक की। उसके बाद फिर जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने उनके साथ राब्ता किया। ये है असल में स्टोरी। फिर मुलाकात हुई रोनान सुलेमान के साथ, फिर इनको बांग्लादेश के लिए खिलाया गया। यानी स्टोरी भी बहुत इमोशनल है। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपने भी फीडबैक जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।